Amen. 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 You want to fill it? In our last presentation, V In našej unserer letzten poslednej Präsentation prezentácii we were looking at Josiah Litch's work. sme sa betrachten pozerali na wir dielo das Werk von Josiáša Josiah Liča. Litch. The coding for that is APEC, Die Kodierung To ist jeho dielo, APEC im Englischen. kodovanie sa nazýva and APEC. it's a little booklet which is in 6 sections. Je to Und es malá ist ein brožúrka, kleines ktorá má Pamphlet, 6 welches 6 kapitol. Sektionen hat. We might call it 6 chapters. Wir könnten es auch 6 Kapitel nennen. And each section has a subsection to it. Und jede Každá kapitola má Sektion ešte hat so eine podkapitolu. Untersektion. We've been focusing on section 5 and section 6. Wir haben Zameriavali uns sme auf sa na tú Sektion 5. a 5 und 6. 6 konzentriert. The title of the document is called An Address to the Public and Especially the Clergy. Der Titel Názov toho dieses dokumentu, čo kleinen on Büchleins ist napísal, eine sa Rede an die nazýva Öffentlichkeit und im Besonderen an Adresujem den to Klerus. duchovenstvu And I'm suggesting that there are two ways to verejnosti. understand this. Und ich schlage Dá vor, sa to dass man porozumieť dvoma das in spôsobmi. zweierlei Arten verstehen kann. It's either public is the world, clergy is the church. Entweder Buď ist die sa to môže Öffentlichkeit die porozumieť Welt ako und der cirkev Klerus a ist die svet, Gemeinde. duchovenstvo a But I also verejnosť. think another way to understand this Ale eine druhým weitere Art, spôsobom, dies ako to zu môžeme verstehen, pochopiť, is an address to the laity and the leadership of the church. ist eine je, Rede že an sú die to ako keby Mitglieder laici und a an die vodcovia v Leitung rámci der cirkvi. Gemeinde. In fact, if you read the introduction, Wenn man auch Keď budete die čítať ten Einführung úvod, liest, he addresses one chapter, one section to the public and another one to the clergy. da hat man ein Kapitel oder einen Abschnitt, jeden der ten an die odstavec Öffentlichkeit geht venuje und ein weiterer, verejnosti der a an den jeden Klerus odstavec gerichtet venuje ist. cirkvi alebo I think it's duchovenstvu. there that he makes it clear who he's speaking to. Und ich denke, Tuto to dort robí macht takým er es dann jasnejším, že ziemlich ku komu on sichtbar, vlastne zu wem hovorí. er eigentlich redet. And in fact, what he does Und was er A to, tut, čo at the robí, beginning of this document, he quotes from two I don't know if they're an article or two statements or two letters. na začiatku am tohto Anfang dokumentu je, zitiert er že etwas und ich weiß cituje nicht genau, was také das ist, dva Artikel nejaké oder listy. Dokumente. And one is to the public, one is to the clergy, as I said. Und einer Jeden ist je an den Klerus, duchovenstvu, das jeden andere an verejnosti. die Öffentlichkeit, wie bereits schon gesagt. The one to the clergy Das, was an To den jedno Klerus pre gerichtet ist, is written in May duchovenstvo 1840. wird je im Mai napísané v máji 1840 1840 geschrieben. And the one that's written to the public is over a year later in July 1841. a to, čo je Und napísané v der an verejnosti, die Öffentlichkeit je geschrieben wurde, asi o rok war im neskôr, Juli 21. júla. 1841. Which is the same year as the booklet itself is produced. A v tom Welches das roku gleiche bola Jahr vlastne ist, wo vydaná auch aj dieses celá tá kleine brožúrka. Buch veröffentlicht wird. So we know this document is written sometime after July 1841. Also Takže wissen wir, vieme, dass že je dieses to kleine napísané Büchlein po júli irgendwann nach dem Juli 1841. 1841 geschrieben wurde. Just want to read from page 5. Also möchte ich einfach Chcem jetzt teraz mal von čítať Seite od 5 strany lesen. 5, Paragraph? Paragraph 3. Paragraph tretí 3. odstavec. The original 5.3. Although the following pages were originally addressed to the clergy, yet they were not designed exclusively for them, but for the public generally. Obwohl Aj sich keď die folgenden nasledovné Seiten stránky ursprünglich an boli den Klerus pôvodne richteten, waren sie venované jedoch nicht duchovenstvu, ausschließlich für ihn, sondern für die neboli Öffentlichkeit mienené im len pre Allgemeinen nich, bestimmt. ale So I want to remind us pre that this všeobecne pre document ľudí. or this pamphlet
is published in 1841. Also Chcel by ich som möchte uns daran pripomenúť, že erinnern, toto dass bolo dieses publikované v Pamphlet 1841 veröffentlicht wurde. And what we're reading Und a was to, wir čo hier lesen, čítame, begins on page 5, fängt auf Seite začína na 5 5. an. strane. and he says, although the following pages, which means the pages that come afterwards, Und er sagt Aj hier, keď tie die folgenden následovné strany, Seiten, ktoré also die Seiten, die da prichádzajú, noch kommen, these pages or these statements were originally targeting the clergy. also boli diese pôvodne Seiten mienené waren pre eigentlich duchovenstvo, ursprünglich an den Klerus gerichtet. But then he says, but they were not designed exclusively for them, but for the public in general. Aber ale diese nemali waren byť nicht len nur pre nich, ale ausschließlich für všeobecne diese pre gedacht, sondern verejnosť. eigentlich auch generell für die Öffentlichkeit. Next paragraph. Der nächste Ďalší Paragraph. odstavec. The object of the writer in giving this work to the public was to present in a condensed and consecutive form the great and grand subjects of scripture prophecy and the times of their fulfillment. Ziel des Autors, der Zámer dieses Werk der písateľa, Öffentlichkeit keď dával zugänglich toto machte, dielo war es, die verejnosti, großen bolo, und aby großartigen Themen der prezentoval Schriftprophetien také die Zeiten zhustené ihrer Erfüllung in forme, komprimierter und aufeinanderfolgender v Form poradí darzustellen. veľké udalosti biblického proroctva, ktoré sa and naplňajú. distinctly that everybody of common capacity and any disposition to inquire for light on the subject might understand the theory in its various bearings. A Und das Ganze ukázať so ich kurz und v klar zu celku tak präsentieren, dass nejak jeder, der die v Fähigkeit und die skratke Veranlagung a hat, jasne, sich nach aby Licht zu každý, diesem Thema zu erkunden, kto má die Theorie nejaké in verschiedenen schopnosti Aspekten a verstehen kann. možnosti sa získať svetlo ohľadne tejto témy, tomu mohol rozumieť. Now, the reason why I wanted to read that Dôvod, prečo Der som to Grund, chcel warum ich das čítať, lesen wollte, is the following. ist je folgendes. následovný. But in order to explain it, I want to go to some Spirit of Prophecy quotes. Um es zu Na to, aby sme to verständlich zu machen, vysvetlili, möchte chcel by ich som so ein ísť do paar citátov ducha Beitzitaten prorockého. So we're going to hold two pieces of information before you at the same time. Also wir werden Takže zwei dva Informationen kúsky vor euch bringen informácií und si werden sie im takto gleichen Moment podržíme. festhalten. Alebo So hopefully you dve can keep veci. up with me. Now we're going to go to Spirit of Prophecy. Jetzt gehen wir zum Pôjdeme Geist teraz der do ducha Weissagung. prorockého. I want to go to the great controversy. Ich Chcem ísť möchte do zum veľkého großen Kampf sporu. gehen. And we're going to go to page 445. Und dort gehen wir zur Seite 445 im Englischen. 445. 445, anglické stránkovanie. Paragraph 1. Prvý Und dort odstavec. den ersten Paragraphen. So I'm going to read this without comment. Ich werde das jetzt Prečítam to len lesen tak bez ohne einen Kommentar. komentára. I'm going to read a couple of Spirit Prophecy quotes, and then we're going to go back to Josiah Litch's document, and I want us to notice something. Und dann werden Prečítame si wir niekoľko zurück zur citátov od Josiah sestry Litch's Whiteovej a Dokument chcem, aby gehen. sme si niečo Und dann všimli. möchte ich, dass wir dort etwas sehen. Paragraph 1? Just Paragraph 1? Now, the reason we want to do this Und der Grund, Dôvod, warum wir prečo das to tun robíme, werden, is because I want to demonstrate something. je, že weil vám ich chcem niečo möchte ukázať. etwas hier demonstrieren. The point I want us to see Und To, čo chcem, aby was sme ich videli, möchte, dass wir sehen im Punkt, is that we cannot take Ellen White's writings, je, dass wir že Ellen Whites nemôžeme brať Schriften, spisy Ellen Whiteovej, her prophetic word, ihr prophetisches jej Wort nicht prorocké nehmen slovo, können, not her moral word, her prophetic word, nemyslím also jej nicht ihre morálne, ale jej moralische prorocké slovo, Worte, sondern ihre prophetischen Worte and just take those statements and bring them from the 19th century and the 20th century and bring them into the 21st century. dass a wir diese prinášať Worte ich z vom 19. 19. storočia do bzw. 20. 21. Jahrhundert nehmen und es dann einfach im 21. Jahrhundert wieder so nehmen. We need to be careful how we do that. Musíme müssen byť vorsichtig opatrní, sein, wie ako wir to das robíme. So we're taking a 19th and it's just at the first decade of the 20th century. Also wir My, nehmen my ein berieme Zitat aus dem 19. 19. a Jahrhundert und aus dem prvé ersten 10 ročie Jahrzehnt des 20. 20. storočia Jahrhunderts
and we're taking those statements Und wir A nehmen berieme diese tieto jej Aussagen spisy and bringing them literally into the 21st century. a und doslovne bringen ich sie dann prenašame do buchstäblich in das 21. 21. storočia. Jahrhundert. That's what we in the movement have done. Das To ist, sme was wir robili in v der Bewegung hnutí. getan haben. That's what Adventists do. Das A ist, to was die robia Adventisten adventisti. tun. And the point of this short observation Und der Punkt von dieser A kurzen takéto Beobachtung krátke is to pozorovanie try to show that we cannot do that. ist zu je zeigen, na dass to, wir aby dies nám nicht tun ukázalo, können. že to nemôžeme robiť. So hopefully we understand why we're going to look at the first part of Lich's book and we're looking at these Spirit of Prophecy quotes. Also ich hoffe, dass wir jetzt Preto verstehen sme können, si warum zobrali wir túto Josiah prvú Litch dann časť Ličovej anschauen knihy und a budeme dann teraz auch noch pozerať na Ewald. citát sestry Whiteovej. This one? When the leading So can church- someone put the GC 445 quote on the chat for some people? It's easier if someone can put it up for them. If you're able to, someone can do it. 445 paragraph 1. It's up now. And if someone can do 573 paragraph 1. Takže teraz budeme čítať veľký spor wir also noch Programm, Seite 445 a potom 473, ešte Paragraph 1. 573, we're 573. going to read both. 473, Paragraph 1 im Englischen. Wir werden beides lesen. Paragraph 1, yes. I'm just preempting us because people are going to put it on the chat. So we're going to read 445. When the leading churches of the United States, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Keď Lernpunkten, sa die sie popredné gemeinsam cirkvi v haben, Spojených štátoch vereinigen und den zjednotia v Staat rovnakých beeinflussen, vieroučných dass er ihre bodoch Verordnungen a ovplyvnia durchsetze und ihre štát, aby Satzungen presadil unterstütze, ich wird das nariadenie a protestantische podporil ich Amerika ein Bild ustanovenie, von der römischen protestantská Priesterherrschaft errichtet Amerika haben. vytvorí Und die obraz Verhängung rímskej von Strafen cirkevnej vlády, čoho für nevyhnutným Andersgläubige wird dôsledkom die bude potrestanie unausbleibliche všetkých, Folge ktorí sa sein. Now, nepodvolia. when we read a statement like this, we're going to take that, I'm going to call it 19th century, Und das Čiže ist toto je jetzt výrok etwas, wo ich do sage, wenn wir so 19. eine Aussage nehmen, storočia dass a das my aus keď ho dem 19. čítame, my ho Jahrhundert ist. vezmeme. I know this is the 1911 version, Und ich weiß, dass hier ist die Version Viem, že von toto je verzia z roku 1911. but it's virtually identical 1911, to the 1888 version. ale je Aber v es ist podstate eigentlich identická z ziemlich identisch zu der Version 1888. von 1888. In fact, the 1888 version is on the exact same page. Die It's 800, identical. also ist identisch, die 1888 Vlastne tieto dve verzie sú Version ist identické, es auch auf der aspoň v gleichen tomto, na Seite. tejto So we're going to take a strane. 19th century statement and bring it into the 21st century. Takže toto Also je wir citát z nehmen eine 19. Aussage aus dem storočia a 19. prenášame ho Jahrhundert do und tun es dann 21. ins 21. Jahrhundert bringen. And I'm suggesting it's wrong for us to do that. Und Ja ich hovorím, würde že to nie je vorschlagen, dass správne. es falsch ist, sowas zu tun. Literal to literal. Ideme od Buchstäblich zu doslovného k buchstäblich. doslovnému. 573 paragraph 1. 473 Paragraph 573 1. In the teraz, movements prvý now in odstavec. progress in the United States to secure for the institutions, 573. Oh, sorry. sorry, we're in 573, did I give the wrong quote? It was 473 somehow, but 573, if I said 473, I made a mistake. maybe that was just me. You go ahead. In the Right. movements now in progress in the United States to secure for the institutions and usages of the church the support of the state, Protestants are following in the steps of papists. Nay, more, they are opening the door for the papacy to regain in Protestant America the supremacy which she has lost in the old world. And that which gives greater significance to this movement is the fact that the principal object contemplated is the enforcement of Sunday observance, a custom which originated with Rome and which she claims as a sign of her authority. It is the spirit of the papacy, the spirit of conformity to worldly customs, the veneration for human traditions above the commandments of God that is permeating the Protestant churches and leading them to do the same work of Sunday exaltation that the papacy has done before them.
bei den in den Protestanti v Vereinigten Spojených Staaten von štátoch sich idú teraz gehenden po stopách Maßnahmen für die katolíkov v tom, Einrichtung und že sa Gebräuche snažia der získať Kirche pre die cirkevné Unterstützung inštitúcie des Staates podporu zu štátu. erlangen, folgen die Tým Protestanten in den katolicizmu Fußstapfen otvárajú der cestu, Katholiken. aby v Ja, noch mehr, protestantskej sie öffnen Amerike dem mohol Papsttum die získať Tore, moc, damit sie ktorú im v Európe protestantischen stratil. Amerika die Ešte Oberherrschaft gewinnen, závažnejšie je však to, die es in že den toto alten hnutie Welten má za verloren cieľ hat. presadiť Was diese všeobecné Bewegung größere zachovávanie Bedeutung nedeľného gibt, ist die odpočinku. Tatsache, dass Tu der ide o beabsichtigte niečo, čo Hauptzweck pochádza die z rímskej Durchsetzung der tradície, Sonntagsfeier pretože ist, Rím eine označil nedeľu za Gewohnheit, die in symbol Rom svojej ihren autority. Ursprung hat und die, wie es Do geltend macht, ein protestantských Zeichen cirkví seiner Macht premika ist. teda duch Es pápežstva, ist duch der Geist des prispôsobovania sa Papsttums, der svetským Geist der zvykom, Übereinstimmung mit uctievanie weltlichen ľudských Sitten, die tradícií Verehrung namiesto menschlicher Božích Überlieferung prikázaní statt der Gebote a tento duch Gottes, smeruje die k tomu, aby der bol die vyvýšený protestantischen Kirchen nepravý deň durchdringt und sie dahin odpočinku, führt, den ako to Sonntag zu kedysi erheben, robila wie rímska das cirkev. Papsttum für ihn getan hat. So we read from the 1911 Great Controversy. Also wir haben von dem großen Kampf von Toto čítame 1911 z gelesen. verzie, ktorá It's bola napísaná v identical in the 1888 1911. version, Es ist Je identisch in der identická s tou verziou 1888er Version same 1888. pagination. und auf der gleichen Seite. To je And it's rovnaké also the same stránkovanie. Und es ist A je to auch das také Gleiche. isté in the 1884 aj v 1884 1884. volume called Spirit of Prophecy, Volume 4. Also das Buch wird Vlastne Zväzok ducha prorockého, ktorý bol Prophecy napísaný v 1884. 4SP. Má to skratku 4SP. We're not going to read. Nebudeme 277, čítať. paragraph 2, Also 4SP, Seite 277, 277, Paragraph 4SP, 2 im Englischen and 277 390, paragraph 2. und Seite 390, Paragraph 2 390. im Englischen. Druhý odstavec. It's published 1884, Also es Bolo wurde to zverejnené v 1884 veröffentlicht and they're the same 1884 as the 1888 Great Controversy and the 1911. und es ist a genau je das to gleiche vlastne wie to der isté, große Kampf čo von je aj 1888 und 1911. vo veľkom spore z 1888 a 1911. What we would really want to do Also was wir To, čo by wirklich sme tun chceli wollen spraviť, würden, is we'd want to look at these paragraphs in detail ist, je dass pozrieť wir sa na diese tieto Paragraphen odstavce im Detail trošku v anschauen detaily, wollten. because they're very telling. lebo nám veľa toho Sie povedia. haben viel Fleisch an sich. And what I want to say Und was To, ich čo by som sagen chcel möchte, teraz is that povedať, these statements are written for that generation. They're tailored specifically for them. und ich sage, že dass diese tieto výroky Aussagen sú speziell für napísané deren zvlášť pre ich Generation sind. Sie generáciu, sind da sú direkt úplne pre drauf nich ako keby zugeschnitten. nacielené. Now, the reason most Adventists would not believe what I've just said Dôvod, Und der prečo Grund, warum väčšina die meisten adventistov neverí Adventisten tomu, čo das, som was teraz ich gerade povedal, eben gesagt habe, nicht glauben würden and what I'm about to say und A to, auch čo aj das, was ich poviem, jetzt sagen werde, is because they believe in conspiracy theories. ist, weil sie je dôvod, že veria in konšpiračným Verschwörungstheorien glauben. teóriám. They believe Sie glauben, Veria, that whatever you see in the public domain, dass že was auch čokoľvek immer man in vidíte der vo Öffentlichkeit verejnom sieht, dianí, that Trump and Francis že dass Trump und enemies, že napríklad Trump a Francis sú Feinde sind nepriatelia, that this is a front, this is false, to und dass je iba das taká falsch hra wäre. navonok, that behind the scenes ale za Dass oponou hinter den Vorhang, they are friends dass sie sú Freunde sind with priatelia a common objective, und so eine spoločným gemeinsame zámerom. Agenda haben oder Ziel a common plan. und einen gemeinsamen a Plan. k spoločným plánom. Essentially, they're friends on the same side. Also Vlastne sú eigentlich to sind sie priatelia Freunde na und stehen auf rovnakej der gleichen strane. Seite. When you read the 573 quote, Also wenn man Keď dieses čítate ten citát zo strany 573 573, it says Protestants are following in the steps of papists. da ist es, tam dass sa die píše, že protestanti Protestanten in den Fußstapfen der nasledujú Katholiken gehen. And stopy today they're katolíkov. not. Und heute Ale tun dnes sie to das nie je nicht. pravda. If you see where Francis stands on the issues that confront society today, Wenn Keď du sa schaust, pozrieme wie na stranu, kde was er für Francisco eine stojí Einstellung hat ohľadne über die tém, Themen, ktoré die die konfrontujú Gesellschaft spoločnosť dnes, konfrontieren, Protestants in America da sehen wir, dass Protestanti v Protestanten in Amerike Amerika are not following in his steps. nicht nenasledujú jeho kroky. seinen Fußstapfen folgen, They're opposed to one another. sondern Oni sie sú sind proti ein jeden druhému. Gegeneinander. So what you're forced to believe then Also was Takže man ste dann potom nútení gezwungen veriť ist zu tomu, glauben, is either es ist entweder, je Ellen buď, White's making mistakes, dass že Ellen White Whiteová Fehler tu macht, má chyby, or oder there's some secret alliance that no one knows about, we Oder- can't see, es gibt eine je tu, geheime alebo je tu nejaké Allianz, tajné Verbündnis spojenectvo, zwischen ktoré ihnen, wo nikto keiner sehen nevidí. kann. and then we start saying things like the Sunday law is moving in secret. Und Potom dann fangen wir hovoríme, an, že solche nedeľný Dinge zu zákon sagen, sa wie deje das v tajnosti. Sonntagsgesetz geht im Geheimen voran. They're the two options that people have. Das sind die zwei To sú dve Optionen, die možnosti, Menschen ktoré haben. ľudia majú. Adventists
in general. Also die Adventisti Adventisten generell. všeobecne. But there's a third. Aber da Ale je gibt tu es ešte eine dritte tretia Option. možnosť. Third option A tá Diese tretia dritte možnosť Option is the one I'm suggesting is correct. je ist, tá, wo ich ktorá vorschlage, ja dass sie hovorím, že je korrekt ist. správna. It's the option that we are increasingly seeing is true. Ist, A die to Option stále auch, wo vidíme wir, viac a viac ako pravdivú. weiter immer mehr sehen, dass sie wahr ist. And what's that option? Und was ist A to diese je Option? ktorá možnosť? Dispensations? So I'm just waiting to see if someone responds before we do. Also ich warte, Počkám ešte na odpovede No, ľudí, advice kým ja on niečo forward. poviem. So, someone says, Ellen White writes only for her time, Ellen White Niekto tu hovorí, že Ellen Whiteová píše len schreibt pre einfach nur svoj für ihre čas. Zeit. or as Sister Tamina said, Oder wie Schwester Sestra Tamina gesagt Tamina hat. hovorí, we need to understand things dispensationally. Also že wir müssen veciam die musíme Dinge im rozumieť Lichte der vlastne Dispensation v ich betrachten. dobe. Brother Bob, Sister Penny said the same. Und Schwester Penny und Bruder Bob haben das Gleiche Niektorí So gesagt. hovoria they've to said isté, different dispensation, different test. Sie haben gesagt, že unterschiedliche každá doba má inú Dispensation, skúšku. unterschiedlicher Test. It's not only just a different test, Also es ist Nielen, nicht že má einfach inú nur ein skúšku, unterschiedlicher Test, it's a different papacy. es ist ein ale aj unterschiedliches pápežstvo je Papsttum. iné. And this challenges this concept that the papacy never changes because the papacy has changed. Toto robí Und takú dies tut das výzvu Konzept konceptu toho, že herausfordern, pápežstvo sa nemení, das pretože Papsttum pápežstvo sich sa niemals ändern zmenilo. wird, denn es hat sich geändert. So Brother Emilius, Sister Annabeth, a different context. Hier hat auch jemand gesagt, ein Je to iný unterschiedlicher Kontext. kontext, tu Sister Alyssa hovorí. said what's true brada, for sestra. scattering is not true for gathering. To, Und čo je pravda eine pre weitere Person, was zhromažďovanie, wahr nie ist je für pravda die pre Zerstreuung, ist nicht rozptýlenie. wahr für eine Sammlungszeit. Now, we don't know Also wir wissen nicht, Nevieme, what the Sunday law is going to look like wie das ako bude nedeľný Sonntagsgesetz zákon ausschauen vyzerať. wird. in detail, Also im Detaily. Detail. but we know it's going to be significantly different to what traditional Adventists understand Aber Ale wir wissen, vieme, dass es že to bude sehr veľmi entschieden odlišné anders od sein toho, wird, ako wie die tomu rozumejú traditionelle bežní adventistische adventisti. Sicht. and I would say even what this movement understands. Und ich würde Ale ja auch by som povedal aj vorschlagen, to sogar wie es odlišné od toho, ako diese tomu rozumie Bewegung toto glaubt. hnutie. Will the United States Budú die Spojené Vereinigten štáty follow in the steps of the papacy in den nasledovať Schritten des kroky Papsttums folgen pápežstva at the end of the world? na am konci Ende der sveta? Do we believe that will happen? Veríme, že sa to Glauben wir, dass stane? das passiert? I'm not sure who this person is. Ich weiß nicht, wer diese Person ist. Oh, Alison. und Henry. Oh, Alison, Sister Alison. She says we have a liberal pope now. Schwester Allison sagt, wir Sestra haben jetzt Alison nun einen hovorí, že liberalen máme Papst. liberálneho So we have to pápeža. ask ourselves, Also wir Musíme sa müssen sami uns seba jetzt spýtať, selber fragen, is this the last pope? Je toto nun dies posledný der letzte pápež? Papst? And if we're going to say this is the last pope, Und Ak wenn wir povieme, že sagen toto je werden, dies ist der posledný letzte pápež, Papst, question we ask ourselves, dann ist die Otázka, ktorú Frage, sa die pýtame, wir uns fragen müssen, are we now confronted with the last president of the United States? sme my teraz sind wir auch mit dem konfrontovaní s letzten posledným Präsidenten der prezidentom Vereinigten Spojených Staaten štátov konfrontiert. And someone called on me says yes. Und jemand sagt, ja. So what I want to suggest, Was To, ich čo by som vorschlagen chcel möchte, povedať, without committing myself or the movement into some fixed position, ohne bez toho, dass aby ich som oder jetzt die zatiaľ Bewegung sich dával festlegt auf hnutie eine do fixe nejakej Position, takej fixnej pozície, will we ever get to a place nepohnutelnej, prídeme niekedy k miestu, kommen wir zu diesem Punkt, Sister Maroney? Are we ever going to get to a place kommen wir jemals zu diesem prídeme Ort, niekedy k where the do United takého States stavu, and the papacy will join hands together? Že Or Spojené- no? Will we get to that place? že kommen Spojené wir zu štáty diesem a Ort, wo pápežstvo die sa Vereinigten spoja Staaten und spoja das spoločne Papsttum ruky? sich Prídeme k takému zu miestu einem alebo nie? zusammenbinden, zusammenschließen. So someone has says, Jemand Niekto sagt, tu hovorí, Sister Renee says, I do believe that the United States will follow in the footsteps of the previous papal powers. jemand hat gesagt, er glaubt, dass die sestra Vereinigten píše, Staaten in den že verí, Fußstapfen že des Spojené štáty budú nasledovať pápežstvo v tých in der früheren vlastne päpstlichen predchádzajúcich Macht da folgen pápežských wird. Well, they're certainly doing that now. mociach. Das tun sie zumindest jetzt. Ale teraz to And nerobia. Sister
Linya says, I don't think he's the last pope. Ich denke nicht, dass er der letzte Papst ist. A ďalšia Sister Linia, sestra hovorí, že do you nemyslím think si, this že is je the to last posledný president? pápež. Glaubst du A denn, myslíš dass si, že je to dies der posledný letzte prezident? Präsident If this is ist? not the last pope, Wenn das nicht der letzte Ak Papst toto ist? nie je posledný wonder. pápež, Das frage ich to by mich. ma zaujímalo. I'm not trying to push us too far into the unknown, Also ich möchte Ja uns nechcem nicht teraz jetzt ísť zu weit príliš do in takých dieses neznámych vôd, also was wir nicht wissen, rein príliš in das ďaleko. Unwissende reinschmeißen. and without committing myself or the movement or Elder Tess Ohne dass ich jetzt mich, bez Älteste toho, aby Tess som oder die ja, alebo Bewegung zu hnutie, alebo irgendwas staršia Tess hindrängen lasse, I want to suggest würde ich niečo vorschlagen, také, that Elder Tess aby has sme niečo already given us prehlásili. most of the information that Ja we by som, need to answer these questions. ja by som povedal, že staršia Tess už nám dala väčšinu informácií, ktoré potrebujeme, aby sme zodpovedali tieto otázky. And it's based upon one principle. Je Und to es založené basiert na auf jednom einem princípe. What principle is that, or what methodology is that? Aký je to princíp alebo welches Prinzip metodológia? ist das? Welche Methode? This is the hard question. Das ist eine harte To je Frage. ťažká otázka. Counterfeit, good. Sister Tamina got it straight away. Die Je to Fälschung. založené na But if other línii people saw napodobeniny. Ich weiß nicht, ob auch andere das gesehen haben. We're not in a collusion. Wir sind hier nicht in einem geheimen Abmachung. But perhaps it's the benefit of being at a school for 3 months. Aber vielleicht ist das der Segen, Asi, den man empfängt, wenn man 3 Monate an pretože einer už Schule ist. tretí mesiac je na škole. So, based upon the principle of counterfeit, Na Basierend auf základe dem Prinzip der napodobeniny alebo Fälschung. princípu napodobeniny, Sister Victoria, you thought too. Good. Also die Schwester hat es ja auch gedacht, sehr gut. I don't want to take the whole class trying to make this point because there's only one small point I wanted to make. to Also je es ist iba eigentlich taká nur ein malá kleiner pointa, Punkt, nechcem s den tým ich hier stráviť machen celú wollte. hodinu. Priests, Die Priester Kňazi by birth, durch Geburt narodením were conservative or liberal. alebo waren s sie rodením boli konservativ oder liberal. konzervatívci alebo liberálci. Conservative. Everybody says conservative. Jeder Konzervatívci. sagt, sie waren S konservativ. rodením boli konzervatívci. Often our definition of conservative and liberal is wrong. Naše Oft ist definície das Verständnis konzervatívneho a oder die Ansicht, wie liberálneho wir sú často konservativ und liberal nesprávne. haben, falsch. Sister Tamara, good to see you. So I want to suggest Ja by Und som ich würde chcel vorschlagen, navrhnúť, that if we want to define conservative, dass že ak wenn wir chceme den definovať konzervatívnych, konservativ definieren wollen, I want to define it by the number 4. Chcel würde by ich som to sagen, durch definovať die číslom Zahl 4. Nummer 4 können wir das definieren. And I want to define liberal as number 6. Und A liberal liberálcov als číslom Nummer 6. 6. Hopefully we understand what I mean by 4 and 6. Dúfam, Ich že hoffe, tým wir verstehen, was rozumiete, čo wir tým durch die myslím. Nummer 4 a 4 und 6 6. meinen. So reference back to the commandments of God. Es ist To je ein, odkaz na bezieht Božie sich auf prikázania. die Gebote Gottes. Good. Someone said the right answer. 4 is the commandments that where we serve God, and 6 are where we serve humans. Also die 4 Gebote sind 4 sú die, wo wir prikázania, Gott kedy dienen, und slúžime die 6, Bohu wo a 6, kedy wir den slúžime Menschen ľuďom. dienen. So when we start thinking about counterfeit, Und wenn Keď wir über die začneme Fälschung rozmýšľať o nachdenken, napodobenine, if we were born conservative, wenn wir konservativ ak sme boli geboren zrodení wurden, ako I'll say it this way. konzervatívci, das poviem sage to ich jetzt takto. so, not that we're going to die, nicht, dass wir dann Nie, sterben že werden, zomrieme, but I'm going to say it this way. Ale We're born poviem to conservative. takto. What will we die äh, as? wir wurden Narodili konservativ sme sa ako geboren und wir werden konzervatívci, sterben. zomrieme ako? Kto? The same. Das To Gleiche. isté. I was saying liberal. So Sister Tamina says liberal, Brother Wolfgang says conservative. Tamina hovorí, jemand sagt hier že zomrieme konzervativ, ako andere liberálci, Person Wolfgang liberál. hovorí, že zomrieme ako Sister Tamara konzervatívci. said, Sister Tanasha said conservative. Also hat noch jemand gesagt konservativ? I want to suggest Ich würde Ja by vorschlagen, som we begin dal our návrh, journey conservative and we end it liberal. und že ich würde začneme tú vorschlagen, wir našu tun unsere cestu ako Reise konservativ konzervatívci a anfangen und skončíme ju liberal ako beenden. liberálci. The priest, we the priests. Wir My als die kňazi. Priester. No, I mean us, the priest. Us, Als- the priests. Ich meinte uns, die Priester. Okay, so we're all in agreement here in our class. Also wir sind hier alle eins. Všetci So súhlasíme, if we look for counterfeits, Wenn wir jetzt für Fälschungen keď pozeráme schauen würden na wollen, when napodobeninu, we were conservative, keď als sme wir boli konservativ konzervatívni, waren, what would the counterfeit be? was ako wäre bude denn dann vyzerať die tá Fälschung? napodobenina, keď my sme boli konzervatívni? Would it be
Protestant America wäre es Bude to protestantská protestantská Amerika or Amerika the papacy? oder das alebo Papsttum? pápežstvo. Or as Ellen White would say, the Roman hierarchy. Oder wie Alebo ein to, čo Weites povie nennen len würde, die Whiteová, tá römische rímska Hierarchie. hierarchia. No, what was my question? What was our counterfeit when we were conservative? When we were conservative, what was our counterfeit? Everyone says papacy. Všetci hovoria, že pápežstvo je našou Okay, so nápodobeninou. I want to say Ja the chcem United povedať, States. že sú to Also ich Spojené würde štáty. vorschlagen, die Vereinigten Staaten. Sister Adriana says evangelical would be our counterfeit. We'll call that Protestant America. Also das Protestantská protestantische Amerika, to je naša Amerika wäre unsere nápodobenina. Fälschung, If we're okay with that. wenn das so okay Ak ist. s tým môžeme súhlasiť. So if we're going to turn liberal, Wenn wir jetzt Ak sa z nás liberal majú stať werden, we're going to liberálci end liberal, also wir enden a liberal, skončíme ako our liberálci, counterfeit must be what? dann muss naša unsere Fälschung nápodobenina auch musí was byť sein. čím? Something that is liberal. Etwas, Niečo, das čo je liberal ist. Whatever that liberálne. is. Was auch Čokoľvek immer to das je. ist. The counterfeit of us would have to be liberal. We agree with that. Die Fälschung von uns Nápodobenina müsste nás dann musí byť liberal sein. tiež Wir stimmen damit liberálna. überein. So the reason why some people were saying papacy and others were saying Protestant America, So der Grund, Dôvod, warum prečo einige niektorí gesagt haben, ľudia das hovoria Papsttum, die anderen das pápežstvo a druhí protestantische hovoria Amerika, we could protestantská have gone with Amerika, John Paul II denn wir mohli hätten sme Johannes ísť Paul od II. Jana wählen können. Pavla II. or who? Oder wen? Alebo koho? Sag ihn. So you're giving his name Ratzinger, but his proper name should be Benedikt. Pope Benedict. Also es hätte Alebo jetzt pápeža Benedikta. Benedikt sein können oder Johannes So it Paul could have been II. either one. Es hätte einer Mohol von den to beiden byť sein können. hoci I ktorý just z chose to nich. say Protestant America. Ich Ja habe som si len einfach nur zvolil gesagt, das povedať protestantische Amerika. If protestantská you're Amerika. confident, Ak Wenn máte du damit istotu, vertraut bist, all those people that said that, there's someone said, všetci, čo ste to povedali, alle Leute haben das hier gesagt jetzt, that we're going to use counterfeit, dass wir že das, použijeme die Fälschung nápodobeninu, benutzen. when we become liberal, Als wir keď sa liberal staneme wurden, who will our liberálni, counterfeit be then? wer kto bude würde denn potom dann našou unsere Fälschung nápodobeninou? sein? Because we're going to end up, Pretože Liberal. skončíme Denn wir ako wären liberálci. liberal. I think we know that. To vieme. Liberal Francis. Und ich denke, wir wissen das. So people are saying Pope Francis now. Ľudia Leute hovoria, sagen jetzt, že potom to bude der pápež Papst Francisco. Franziskus. So are we going to have a fight with the papacy? Haben wir Budeme einen Kampf mať mit boj dem s Papst? pápežstvom? Deborah Leroy says no. Jonathan says no. We're not going to have a fight with the papacy because the Nie. papacy will be where? Also wir haben Papstwo keinen bude Kampf kde? mit dem Papsttum, denn wo wird das Papsttum denn sein? Can't be on our side. Es kann Nie nicht na auf našej unserer Seite strane, sein. tam Papacy is nemôže a byť. counterfeit. To je Das Papsttum ist ja napodobenina. eine Fälschung. Where is the papacy? Wo Kde ist je das pápežstvo? In all of our stories. In V all tých našich unseren príbehoch. Geschichten. Ahab. Aha. Achab, Where is the papacy? kde je Wo ist pápežstvo? das Papsttum? Is it writing? Where is she? Not Just- who is Kde, she. kde je ona? Not who is she. Where Ah. is she? Kde sa nachádza Jezabel? In the palace. In Paláci. Jezreel. Somewhere else. Niekde inde. Ah, someone said next. She Oh, is in Brother Jezreel. Caesar says she's not next to him, Brother Caesar. Nie je za Sie ist Achabom. nicht neben ihm, sondern sie ist irgendwo in Jezreel. Sie ist nicht dabei. So give me a chance, Sister Justina. Not quite yet. Where is Herodias? Kde je Wo ist denn Herodiada? Herodias? Behind the scene. Herodiada. Behind the scenes. Hiding za behind the oponou. pillar somewhere. The Hin- curtains. Hinter Nie dem ju vidno Vorhang v tom versteckt príbehu. sie sich. So you can't have a Schováva fight sa. with her. Also S man ňou kann nebudeme keinen bojovať. Kampf mit ihr haben. Who will you fight against then? S kým budeme wen teda wirst du bojovať? denn Alebo kämpfen? proti We're komu? liberal. Who will we fight against? It has to be a liberal entity. Wenn sie liberal Keď my sind, sme dann liberálci, brauchen wir eine s kým budeme liberale bojovať? Einheit, gegen die wir ankämpfen Musí müssen. to byť Deborah Leroy liberálna says in the zložka. background, out of sight. Correct. Behind the Eh, curtain. Gegen im Uh, Hintergrund Áno, ist es nicht sestra hovorí sichtbar. správne, že je za So, oponou. I think, Brother John says Salome. Pápežstvo je za oponou, nevidno ho. Also Salome Sister Alison says evangelical USA. oder evangelische Kale Tí, s USA. kým budeme So bojovať, why je can't it be Salomy, evangelical evangelikálny USA? Warum kann es nicht die evangelikálne Spojené evangelikalen štáty. USA sein? Why can't it be evangelical A prečo America? to tak Warum kann nemôže es nicht byť? das To bola evangelische odpoveď Amerika nejakého sein? brata What are alebo they? sestry. Čím sú oni? They're conservative. Oni sind sú konzervativ. konzervatívni. Can't be them. Es kann To nicht nemôžu byť sie oni. sein. It has to be someone else. Es muss To musí byť jemand niekto anders sein. iný. Yes, because they're conservative. Has someone says, Sister Maroney says, liberal USA.
Die liberale Liberálne USA. Spojené štáty? Sister Adriana says Democrats. Demokrati. Hier sagt jemand die Demokraten. So how To can your hovoria tam counterfeit odpovede. be the Democrats when the Democrats are not ruling? Wie kann denn die Fälschung die Ako Demokraten by to sein, wenn die napodobeninou Demokraten mohli nicht byť regieren? demokrati, So keď we're going oni to stop that study nevládnu? there. Dobre, Also takže hier túto tak enden wir jetzt das zastavíme. Studium. Don't want to go on. Nechcem möchte nicht pokračovať. Someone says, why we don't rule SDA? I say, I'm going to stop that point. Don't want to go further. Ja nechcem ísť ďalej So- v tomto. The point I want us to see To, čo Den chcem, aby Punkt, sme den ich möchte, videli, dass wir sehen, is that when we talk about Protestant America, wenn je, wir že über keď das hovoríme o protestantische protestantskej we know Amerike, who that is. dann my wissen vieme, wir, kto wer to das je. ist. It's evangelical America. to je Es ist das evangelikálna Amerika. evangelikalische Amerika. It's not liberal, it's conservative. Es ist nicht To nie je liberal, liberálne, sondern je es ist konzervatívna. konservativ. And if we're talking about the end of the world, Und wenn wir Keď über das Ende hovoríme o der Welt konci sprechen, sveta, if the fight is against whom? gegen ten wen ist denn dieser boj je Kampf? proti komu? The world Gegen Proti die Welt? svetu? against? Gegen? Svet proti? Also die Welt gegen wen? Who's the world fighting against? Who's that statue going to fight against? Gegen Tá wen kämpft socha dann bude diese bojovať Statue? proti komu? Is it the mountain? Not the stone? mountain. Sorry, the stone. The stone. Proti Also- tej skale, ktorá sa utrhne z toho Also vrchu. es ist nicht der Berg, sondern dieser Stein. We're going to go with the stone. Also wir nehmen diesen Stein. So they're going to fight with the stone so we keep the symbology correct. Budeme Also wir haben bojovať diesen Stein, vlastne, wir wollen die Symbolik korrekt haben. ten, And then we'll say, Und dann tá skala sagen wir, bude the bojovať family s says, tou the sochou. stone is this movement. und der Stein Tá ist skala je diese toto Bewegung. hnutie. So the statue has to fight with this movement. Also socha musí die bojovať s Statue týmto muss mit hnutím. dieser Bewegung kämpfen. And what kind of a fight does it have to be? Und Aká- was für eine aký Art to von musí Kampf byť druh muss dies boja? sein? You go to Mount Carmel, Du Keď pôjdeme gehst na zum Berg Karmel, Karmel and what do you have? und was čo hat tam man máme? dort? Prophet Proroka? Ein Prophet against, gegen Proti? Prorok proti komu? Spiritual. not priests, Nicht die Priester. false Prophet. prophets. Proti So falošnému it's prophet prorokovi. against prophet. Also To je es ist prorok Prophet proti gegen prorokovi. Prophet. Has to be Es Musí muss to byť a counterfeit. eine Fälschung napodobenina. sein. So we know Und wir Vieme, wissen, that things are going to be different to what Ellen White portrays them to be. že veci dass es budú anders iné, sein wird, ako wie to Ellen Ellen White Whiteová es popisuje. rüberbringt. In her model, In V tom jej ihrem modeli, Modell, if we just took papacy and keby wenn wir sme einfach zobrali das len Papsttum pápežstvo a koho? in her words, in ihren V tých Worten, jej slovách, Protestants, Protestant America and the papacy, das protestantische protestantskú Amerika Ameriku a und das Papsttum nehmen. pápežstvo, they're the same thing. oni sind sú die jedným a gleiche tým Sache. istým v tom jej We can modeli. say it this way. Wir können Môžeme es to auch povedať folgend takto. sagen. She is Jezebel, Sie ist Isabel, Je tu Jezabel, papacy, das Papsttum. pápežstvo and who are the false prophets? a Und wer falošní sind die proroci falschen sú kto? Propheten? What name does Ellen White give them? Was Ellen für einen Whiteová ich Namen ako gibt Ellen nazýva? White sie? The Protestants? GC 445. Also großer Kampf, Seite 445. To je vo veľkom spore Protestant napísané. America. Protestantská Protestantische Amerika. Amerika. So this is America, Also das To ist je Amerika, Amerika this is the papacy, a das ist das pápežstvo. Papsttum. and they're in unison one with another. Und A sie sú sind v jednote einig, jeden s ja, druhým. sind eins. So if we believe in Ellen White's writings, you have to have a model Keď Also veríme wenn v man in spisy Ellen White Ellen Schriften Whiteovej, glaubt, musíme dann mať braucht man model, ein Modell that they're in agreement. oder ein Muster, toho, das sie že sú v súhlase übereinstimmen. But what we navzájom. have missed Aber Ale was to, čo wir nám verpasst uniklo, haben, is who controls the whole story. ist, je, wer že kto kontrolliert ako diese keby ganze vládne nad Geschichte. celým tým príbehom. The stone, the movement does. Der Stein, die Tá Bewegung skala, to tut dies. So hnutie. if we're controlling the story, Also wenn wir Takže die keď my Geschichte máme, kontrollieren, ovládame wherever ten we príbeh, are, was auch immer wir sind, čokoľvek my sme, they will be. werden budú auch aj sie oni. sein. There have to be a counterfeit. Sie werden eine Musia byť Fälschung sein. nápodobeninou. God says Gott sagt we'll fix the sin problem Boh hovorí, vyriešime problém hriechu. in Genesis. im v 1. Genesis. Mose. How do you fix the sin problem? Und wie löst er das? Ako dáme do poriadku tento The problém book of hriechu? Genesis. How do you fix the sin problem? Im 1. Buch Knihe Mose, Genesis. wie löst er das Sündenproblem? Cain and Abel do what? Kain a Abel spravia čo? Sacrifice. Sacrifice. Sie tun Obetujú. Opfer. So Satan's going to Also tut Satan Takže was jetzt? Satan pôjde counterfeit. Er wird das jetzt a Good. fälschen. Satan spraví nápodobeninu. Christ says no more sacrifices. Christus sagt Kristus keine hovorí, Opferung mehr. už Satan viac says Satan sagt nebudú no obete. more A sacrifices. keine Opferung Satan mehr. povie, už viac nebudú So obete. he mimics us.
On nás mimics God. napodobňuje. tut Gott Napodobňuje Boha. Elder Tess has demonstrated this. Und Ältester Staršia Tess Tess hat das toto bereits preukázala. demonstriert. And an important point that she brings to light, Und ein To je wichtiger dôležitá Punkt, den sie pointa, ktorú prináša k životu, God and Satan are out of synchronization. Gott und je, Satan že sind Boh nicht a ganz Satan synchronisiert. nie sú v No more sacrifices. Keine synchronizácii. We'll call that at the beginning of the Christian church. Das Na ist začiatku wir nennen das jetzt mal kresťanskej der Anfang der cirkvi christlichen Gemeinde. We'll just platilo, call už it, viac say, nebudú 30 obete. AD. Wir sagen das jetzt einfach mal 30 V roku nach Christus. 30 When does the napríklad. papacy put an end to all of that? Und wann tun das Papsttum all das Kedy abschaffen? pápežstvo toto všetko 500 years later. 500 skončilo? Jahre O 500 rokov 500 neskôr. years out of synchronization. Aha, also takže sehen wir, das ist o 500 rokov 500 neskôr, čiže Jahre nie sú v verschwunden. synchronizácii, Go back to the pardon. beginning, Keď ideme na and they're even začiatok, more out of sync. Geht man noch weiter zurück, dann tam ist es ešte sogar viacej noch nie sú v súlade. weiter auseinander. She's shown that in our generation, the synchronization gets closer and closer so that they're in line. Und A ona sie ukázala, hat že v tej našej aufgezeigt, wie generácii durch die sa Geschichte ako keby durch, synchronizujú dass immer mehr bližšie a bližšie, až sú v jednej línii. fast schon gleichzeitig ist. The point I want us to see, Den To, čo Punkt, chcem, aby den sme ich videli, möchte, den wir sehen, if you really believe in Ellen White, dass ak wenn man naozaj wirklich veríte an Ellen Ellen White Whiteovej, you have to go from the literal to the spiritual, dann muss man musíte vom ísť od Buchstäblichen zum duchovného, Geistlichen gehen. od and therefore you doslovného k have to duchovnému. factor in many things. Und A man mnoho muss viele vecí sa Dinge musíte mit einbeziehen. Number zvážiť. Nummer 1, Za Is prvé, that Adventism, dass der Adventismus, adventizmus, the stone, us, der Stein, ten wir, kameň, to we sme my, switch from conservative to liberal. wir nehmen my sme vom sa Konservativen zmenili zum od konzervatívneho k Liberalen wandeln wir liberálnemu. Are we sure that's the case? Sind wir Sme uns si sicher, istí, dass že je das to so tak? ist? We should be. Wir sollten dem Mali by sicher sme si byť sein. istí. Let me see if I can find a Bible verse. Lasst mich schnell hier Skúsim nájsť schauen, ob biblický verš. ich einen Bibelvers finden kann. Give me 1 second. We're going to go to the New Testament. Pôjdeme do Wir Nového gehen durch das zákona. Neue Testament durch. Oder wir gehen zum Neuen Testament. And we're going to go to the book of John. Und wir gehen zum Buch Johannes. Evangelium Jána. Now, we know Und wir wissen, My vieme, when John the Baptist als Johannes der Täufer keď Ján Krstiteľ begins the New Testament church, die začal vlastne neutestamentalische tú Gemeinde anfängt, cirkev Nového what's his zákona, focus? was aké ist bolo denn jeho sein Fokus? zameranie? Paving the way for the second So he's message. going to pave the way for Christ, for the second messenger, Mal Also, er wird pripraviť den cestu pre Pfad für den Krista, pre zweiten druhého Botschafter, posla für Christus ebnen, and he produces disciples und er produziert a Jünger, who are created in his vlastne image. die in utvoril seinem Bild učeníkov, geschaffen wurden. ktorí What boli kind of people are they? Und was Oni für boli Art akí ľudia? von Leuten sind das? If you think about John and his brother, Wenn du über Keď Johannes und porozmýšľame o seinen Jánovi Bruder a jeho nachdenkst. what are bratovi, they called? ako sú Wie werden sie nazvaní? genannt? Conservatives. The sons of thunder. Die Donnersöhne, Sú to Conservative. also hier synovia hromu. Good. If you go to John 13:35, Wenn Keď man zu ideme do Johannes Jána 13, Vers 13, 35 geht, Jesus says 35 this. alebo sagt Jesus 45, teraz folgendes. neviem. John 13:35. Johannes Ján 13, Vers 13, 35. By 35. this Durch das shall all men know that ye are my disciples. wird jedermann erkennen, dass ihr A meine Jünger potom seid. všetci What is poznajú, the že ste this? moji Was ist učeníci. dieses, Po čom? Po čom dieses poznajú? Čo to je? oder daran?
New commandment, that you love one another. Keď budete mať lásku medzi sebou. wenn ihr Liebe untereinander habt. So it's about our love one to another. It's called a new commandment, and we've discussed this extensively in our class. Also es wird dieses On toto nazýva novým prikázaním a my sme o tom veľa hovorili na našej We've hodine. got new commandment, love, number 6. Also das neue Máme Gebot, nové die prikázanie, Liebe, láska, Nummer 6. The golden číslo rule. 6. Die goldene Zlaté Regel. pravidlo. Do unto others as you'd have them do unto you. Robte Geh mit druhým anderen to, čo so chcete, um, aby wie du robili möchtest, vám. dass man mit dir umgeht. So we know that the church goes from conservative to liberal. Also wir Vieme, že wissen, dass die cirkev Gemeinde prechádza von od Kirche konzervatívneho k konservativen liberálnym, zu liberalen übergeht. In the reform line of Christ. liberálnemu, In der Reformlinie v von reformnej Christus. We línii do the Krista. same. Und wir tun My robíme dasselbe. to So we isté. know we're going to end up in that place. Also wir Vieme, že wissen, dass skončíme wir tu. damit enden werden. And therefore, Und deswegen Teda we know wissen wir, that vieme, we have to be careful how we read Ellen White's writings now. wir wissen, že musíme byť opatrní, ako budeme čítať spisy Ellen Whiteovej. Because we can't just apply them in the way that she has. Denn wir Nemôžeme ich können aplikovať nicht len einfach takým sie spôsobom, so ako anwenden, ona. wie sie es getan hat. So let's come out of all of that. Lasst uns nun aus dem alles Vidíme z tohto herauskommen všetkého Let's go teraz back to Josiah Litch. und lasst a uns vráťme zurück sa zu k Josiah Litch gehen. Josiášovi As you're Ličovi. turning there, Und während man da Ako hingeht, I wanna point out sa tam one pôjdeme thing. pozrieť, möchte ich eine Sache chcem povedať jednu hier vec. erwähnen. that there is a lot of thoughts I have not completed in that short study or short conversation that we just had. Ich habe Je viele ešte veľmi Gedanken, veľa die ich myšlienok, nicht ktoré som vollständig nemohol in dieser ako keby kurzen Konversation, dokončiť die wir v tej I'm hoping krátkej that I've štúdii, ktorú sme opened mali. Some thoughts or some ideas in your minds Ale Aber ich dúfam, hoffe, že dass som ich hier aspoň ein paar vás Gedanken, otvoril voči nejakým bei euch, myšlienkam, gelöst habe, that challenge your perspective of end time prophecy, even as the movement understands it. losgelöst ktoré habe, urobili určitú eure výzvu Verständnis über die Prophetie biblickému herauszufordern. proroctvu. So we're back at APEC 5. Also Takže wir sind jetzt zurück sme in teraz diesem Pamphlet naspäť v tej 5. APEC, kapitole Seite 5. tej Well, Josiášovej ask you a knihy. Ich möchte euch eine Frage stellen. Go Chcem to sa spýtať paragraph 1. otázku. Lasst uns zu Keď Paragraph pôjdeme do 1 toho gehen. prvého This is how odstavca, he speaks to the public. Das ist takto jetzt on hovorí hier s tou mit der verejnosťou. Öffentlichkeit We redet. call the public the world today. Und die Pardon, nie Öffentlichkeit 5. würden wir kapitola, heute die 5. Welt strana. He says, Und sagt hier, we have a sure word of prophecy, whereunto we do well that we take heed, as unto a light shining in a dark place until the day dawn. wir haben ein sicheres Das prophetisches Wort som und sa wir tun gut stratila. daran, dass wir Máme darauf isté achten, slovo wie auf ein Licht, prorocké, das an einem dunklen Ort scheint. Someone can give ktoré us the má Bible verse that he's svietiť, quoting. ale niekde Kann mi uns to... jemand den On Bibelvers geben, cituje wo das biblický verš, herauszitiert? They Oder, can put that on the chat. und das kann man dann in den Chat tun. ktorý verš Second Peter cituje? 1:19. 2. 2. Petrova Petrus 1, Vers 19. He's talking to the 1.19. public, Und On er hovorí tut hier die verejnosti, k Öffentlichkeit verejnosti. ansprechen. and he's quoting the Bible verse. Und er A zitiert cituje einen biblický Bibelvers. verš. Who would ever do that? Wer Kto by würde to das denn spravil? tun? When he says we, Keď hovorí Wo er my, sagt wir. he's not just quoting from Peter, Er On zitiert nicht necituje einfach len nur z von Petra. Petrus. he's saying we, you and I. Er a sagt, hovorí my, who I'm ako vy talking to. a ja, äh, s kým er ja sagt wir, hovorím. du und ich, die Leute, zu denen er redet. You wouldn't knock on someone's door and say that to them, would you? Du würdest nicht To by ste an nespravili, že by jemanden ste seine niekomu Tür klopfen zaklopali und na das dvere a mu to sagen. nejako Why povedali wouldn't you? takto. Warum würdest du es dann Prečo by nicht ste Because to sagen? what robili? condition is the public in today? Denn V in akom welchem stave je Zustand verejnosť ist denn dnes? die Welt oder die Öffentlichkeit heute? Where are they in Wo their sind sie? Spiritualism? spiritualism? Spiritismus? Spiritismus? Think of Egypt. Also Ägypten, A wenn du Egypt? darüber nachdenkst. Porozmýšľate o Egypte? Idol worshiping. Egypt. Revelation 11. Also Zjavenie 11? Offenbarung 11, Ägypten, Not in bondage, bondage. Atheistic. Atheistisch. The world is Spoločnosť je atheistic. You don't ateistická. quote Bibles to them and say, we know we have the sure word of prophecy. You never say that to anybody. Also man geht nicht zu jemandem hin Svet und je sagt, wir haben das ateistický, prophetische neprichádzame Wort. za Das ním würdest s du nie Bibliou, jemandem že sagen. my máme Brother Troy proroctvo. says secular. Also hier wird auch gesagt, weltlich. Spoločnosť je Good. It's sekulárna. secular, atheistic. Also es ist weltlich ateistická. atheistisch. You cannot address the public that way. Also man kann Nemôžeme an k die verejnosti Öffentlichkeit týmto so nicht spôsobom daran hovoriť. gehen. So he then goes on to say, this word of prophecy relates to things past, present, and future.
On potom hovorí, že tieto prorocké slova sa týkajú minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Ale všetky vlastne sa centralizujú v Kristovi a v jeho utrpení. Ku komu by ste hovorili, keby ste hovorili takýmto jazykom? Aký je to jazyk? If you're speaking to the public, they'd be say you're speaking in tongues. Keby ste hovorili k verejnosti, to by povedali, že hovoríte jazykmi. The Flukas family, Sister Debbie, someone called LW. No, they say SDA Church or Adventist. Väčšina ľudí tu odpoveda, že adventisti. Or she says Christians. Alebo kresťania. Ku This is kresťanom. Christian or church language. Toto je jazyk kresťanský, Who cirkevný. is Lich speaking to? Ku komu hovorí Lič? I want to say he's speaking to the general public. Ja by som chcel povedať, že hovorí k verejnosti, všeobecnej. Who are the general public? Kto to je všeobecná verejnosť? Protestant America. Protestantská Amerika. It's a completely different dispensation. To je úplne iné obdobie, úplne iná epocha. Good, Sister Tamara, Protestants. Sister Justina, Protestant. The public is Protestant America. Verejnosť je protestantská Amerika. He says, On hovorí, we read this, 5.3. čítali sme to na tej 5. strane. I originally penned all of these pages, this document, and it was to the clergy. Ja som tento dokument robil a bolo to pre I sent it to duchovenstvo. them. Poslal som im to. But it wasn't just to them, Nebolo to len pre nich, it was for you as well. bolo to This is aj pre vás. 1841. To je So if 1841. he says originally addressed, what does that mean? Čiže keď on hovorí, že pôvodne to bolo adresované, čo tým myslí? This document, APEC, Čiže táto brožúrka APEC originally would have been titled what? pôvodne bola nazvaná An ako address to? Address to whom? Bolo to adresované komu? No. Clergy, church leaders. This is just to the clergy. An address to the clergy. Pôvodne to bolo adresované vodcom alebo duchovenstvu. Later. A on potom neskôr popíše, čo to je to So duchovenstvo. he wrote something to the clergy before. On niečo písal tomu duchovenstvu predtým. Now he's decided to do what? A teraz sa rozhodol spraviť čo? Take that same document Zobrať ten istý dokument and send it to whom? a poslať to komu? Open to the public. Good. Address to the world. Chce to dať verejnosti. Elaine Steiner, I want that one. The public is Protestant America. Verejnosť je protestantská Amerika. I want to suggest, Sister Thaisa, it's not Protestants as well as the public, because the public are Protestants. Verejnosť v tej dobe sú protestanti. Die Protestanten sind so wie auch die Öffentlichkeit, denn die Öffentlichkeit sind die Protestanten oder das protestantische Amerika. Even if you don't believe in God, Auch wenn man Aj nicht keď an Gott neveríme v glaubt. in Boha, that dispensation, v tom Also in dieser období Dispensation everyone is just considered basically Protestant. You can Každ- talk about God openly. It's normal. každého považujú za protestanta a verejne normálne sa ľudia rozprávajú o Bohu. To bolo normálne. Man kann offen über Gott sprechen. If this is published in 41, Und wenn Ak das toto je publikované v it 41., was originally produced before. dann war es pôvodne to ursprünglich bolo zuvor schon vydané ešte publiziert predtým. Whilst I can't prove it, worden. Und ich kann Neviem das to jetzt auch nicht dokázať, beweisen, I want to suggest da ale würde ich mám taký vorschlagen, that návrh, it was originally, I'm going to say, addressed to the clergy že würde pôvodne vorschlagen, to dass bolo es adresované vorher an den duchovenstvu. Klerus herangetragen wurde, beforehand. und zwar schon zuvor. Ešte predtým. I can't prove this, Ich Neviem kann to das nicht dokázať. but beweisen, there's good circumstantial evidence. aber da Ale gibt es, sú na to dobré také Beweise dôkazové basierend auf dem Kontext. okolnosti alebo Ich habe euch okolnostné das dôkazy. We're on page 17, paragraph 2. Wir sind jetzt auf Pôjdeme na Seite 17. 17, stranu, Paragraph, druhý odstavec. 2. What's the date? Was ist das Aké je to Datum? dátum? When this document was first produced, Als Kedy dieses prvýkrát bol Dokument als vydaný erstes tento produziert dokument. wurde, first given to the clergy. wo es Najprv als daný erstes an den duchovenstvu. Klerus gegeben wurde.
May 1840. Mai 1840. Maj 1840. June, July, August. Juni, Maj, Juli, jún, August. júl, 3 august. months before 3 mesiace predtým, August 11th, 1840. den 11. ako bol 11. August august 1840. Also Takže dieses tento Dokument It's dokument not an 1841 document. ist nie je kein dokument z roku 41, 1841, This document is when? sondern ale dieses je z Dokument ktorého ist roku? wann? It's an 1840 document To je dokument z roku 1840, given to the clergy. Der ktorý dem bol daný Klerus gegeben duchovenstvu. I'm just going to say the clergy is the believers. Und ich To sage boli einfach ako der Klerus, veriaci. diejenigen, die glauben, Just before kurz Tesne vor pred the fulfillment of Revelation 9. der tým, ako Erfüllung sa von naplnilo Offenbarung zjavenie 9. 9. So I want to get about, if I get at least 10 people say they understand what I've just done. If I get 10 people, then I'll move on. Rozumiete tomu, čo som teraz urobil? Ak Ak aspoň 10 ľudí rozumie, tak idem ďalej. I understand too. Okay, I've got 3 people. I want people Zatiaľ sú online. 4. traja. If I get another 6 people online, I'll move on. Okay. 6 so far. 7, 8, Okay, we're getting 9, up to 10. 10, Okay, 11, 12, 13, 14. so the point I want to make, I hope we can all see. Also To, der čo Punkt, den ich chcem, machen aby sme wollte, videli hoffe ich, tú können wir alle pointu, sehen. When this was first addressed to the clergy, Als keď erstes toto an den Klerus prvýkrát bolo herangetragen wurde, adresované the duchovenstvu, leadership of the church, die Leitung der vedeniu Gemeinde, which is cirkvi, where he should have first addressed it. also wo er es als erstes hingetragen hat. This was a year before, Und das to war bolo ein ešte Jahr rok predtým. just as he's about to predict August the 11th. Tesne Genau in predtým, der ako Zeit, wo er predpovedal anfängt, 11. eigentlich dabei august. ist, den 11. August In vorher zu fact, sagen. he's already predicted 1840, hasn't he? Er hat On den vlastne bereits už rok 1840 vorhergesagt. 1840 predpovedal, Zwei Jahre pred 2 zuvor. rokmi. He's already predicted the year. Er hat bereits Ten das rok už Jahr predpovedal. vorhergesagt. Where is Josiah Litch's mind? Und Kde wo je ist jeho denn mysel? der Verstand Mysel von Josiáša Josiah Litch? Liča. He's in Revelation 9 in Europe, Es ist in V zjavení 9 v Európe looking at the issues of Turkey, Und es pozerá sa Ottoman tam Empire, na Osmanskú ríšu a na to, čo sa deje s ňou. and he sends this information to the leadership of the church so that they're aware of it before it happens. A posiela informácie vedeniu cirkvi, aby o tom vedeli predtým, ako sa to stane. After it happens, Potom, ako sa to What does he do? stalo, čo spraví? he says, now Hovorí I'm teraz, going to repackage this ja to celé akože dám do jedného balíka and I'm znovu going to send it to everybody, a pošlem to všetkým. especially to the leaders, Zvlášť vodcom. because now his prediction has been fulfilled. Teraz sa naplňa jeho predpoveď. So I'm hoping we can see the dynamic of this document. Dúfam, že vidíme dynamiku, kedy je toto napísané, alebo ako tento Because when it's dokument. been discussed in the past by me, Keď sa to o tom rozoberalo v minulosti, besprochen wurde, I've been content to separate this da war ich dazu geneigt, ja som toto oddeloval, zu trennen. Ja, the, continue this sentence. to separate this from Revelation 9, Also ja dies som von to oddeloval od Not zjavenia from Revelation 9. Nie, from pardon. August 11th, 1840. Ja som to oddeloval od 11. 11. augusta Which is Revelation 1840. welches auch Offenbarung 9 ist. And this Und das is what? ist was? To je čo? Repeat and write of Daniel. Daniel 11. Das Opakovanie a ist rozšírenie So I kept them Daniela separate. 11. Also ich habe sie Takže som separat ich gehalten. nechal také rozdelené. Offenbarung 9, 1840. Zjavenie 9 40 Daniel 11. und od Daniel 1840. Daniel 11 1841. 1841. But 1841. now Aber nun you can connect them together. They're the same year. kann man sie verbinden. Sie wären das gleiche sú Jahr. v And tom if you're going to istom mark the roku. empowerment of the first angel's message, Ak Und wenn chcete man die značiť Bekräftigung der ersten zmocnenie Engelsbotschaft markiert, beginning when? v tom wo fängt man das an? posolstva, What year? to by bolo v von ktorom welchem Jahr? roku? Zmocnenie prvého Before? posolstva. Vor dem After? Before? 1840, 1840. Not full 38. Das ist, 38. 1838. He's rok. already predicted the On year. to predpovedal bereits das Jahr už ten rok v vorhergesagt. 38. So then, roku, Und takže dann vtedy We mark 10 days before.
My potom značíme tých 10 dní predtým, But I'm saying it's ale not ja just 10 days hovorím, before, že to nie je iba tých 10 dní predtým, because for sure now you have lebo už sme si 1838, istí, že máme 38. rok, August the 1st, 1. august a no, August 11 would be the fulfillment. What's this one? The middle one. 11. August 1840. Good, Sister Alyssa. May 10th. a 10. 10. maj. So it's part of that history. Je to súčasťou týchto dejín, kedy bol písaný ten Good, May dokument. 10th, 1840. So if you believe in Josiah Litch's work of the empowerment of the first angel's message, that was Sister Debbie, Ak veríte v dielo Josiáša Liča ako zmocnenie prvého posolstva, then you know tak viete, that this is part of that work. že toto je súčasťou toho diela. And Sister Alyssa, Elisa who is super smart, nám píše, she's múdro, gone back one page. Sie ist eine Seite zurückgegangen. Good work, Sister Alyssa. Gut gemacht. 16.1. na strane Seite 16, 16, Paragraph 1. This is the address to the clergy, Dies ist jetzt on to die adresuje Rede tomu an den duchovenstvu, Klerus, published 1840. die 1840 ktoré veröffentlicht bolo wurde. vydané v 1840. First sentence says what? Tá Der prvá erste veta Satz hovorí sagt čo? was? No. 16.1. 16.1 ist ursprüngliche Kodierung. For 2 years, Seit 2 Jahren. there it is. For 2 years, this has been the subject of my study. Už Seit 2 2 roky, Jahren ist on dies tam píše Gegenstand 2 meiner roky, Studie. toto je predmetom môjho štúdia. And what's the title for section 5? Und was ist der A Titel ako für sa nazýva Sektion tá 5? prvá Time of the end and the end kapitola, tá piata, Und, pardon? die Zeit des Endes und das Ende in sich selbst. Čas studied it for konca how a long? koniec sám Und o wie lange sebe. hat es bereits schon Two Ako studiert? dlho to študuje? Seit 2 2 roky. But 2 years, we know already, Ale my Aber vieme 2 Jahren, už, da že wissen 2 wir roky is a study of what? Ist On ein študuje Studium čo? von was? Revelation 9, Zjavenie 9. second woe. Die Druhé zweite beda. Wehe. So remember, Also Pamätajte, erinnern wir uns we did daran. this. urobili sme toto. Wir haben das hier getan. I know it's the Zoom is I'll bring it here so you can see it. People have online also the picture. It's this. Ist es das hier? So now you know that assertion that I made is accurate. Teraz Also viete, jetzt že weiß ten man, predpoklad, dass ktorý diese som Annahme, urobil, die je ich správny mache, alebo eigentlich presný. akkurat It ist. wasn't guesswork. To Es som war nehadal. nicht Ratewerk, You kein can begin to Ratewerk. tie together the pieces of the puzzle. A Man môžete kann jetzt začať die, tieto veci dávať Puzzleteile dohromady. zusammenbringen. So this document Tento Dieses dokument becomes a significant document that people have not studied or not aware of. je významný a ľudia ho neštudovali, nepoznali ho. Dokument, was sehr wichtig ist, wo Leute dem nicht vertraut waren. Let's summarize Lass uns Zhrniem to briefly. v zusammenfassen. skratke. Kurz zusammenfassen. He's going to write a document Er wird On ein píše Dokument dokument, which predicts ktorý the end of the predpovedá second woe. schreiben, das koniec Ende der zweiten druhého Wehe beda. vorhersagt. He writes this in 1840 Píše Er to v schreibt roku das im Jahre 1840 1840 and sends it to the clergy 3 months before its fulfillment. a posiela to duchovenstvu 3 mesiace predtým, ako je to naplnené. He tells them that he's been studying this subject for 2 years. Hovorí, že študuje túto tému už seit koľko? 2 Jahren studiert. 2 roky. And what's interesting, he says this, Und A das zaujímavé Interessante je, ist, dass er Folgendes sagt. 16.1, remember? Na strane 16, 16.1, erinnert euch? I'll go back to the beginning. For Ich gehe 2 zurück. years, this has been the subject of my study, and the result is that every successive step brings new truths in favor of the system. Seit 2 on Jahren hovorí ist na dies tej 16. Gegenstand meiner strane. Studie 2 roky und už das toto Ergebnis ist študujem das, dass jeder a aufeinander každé nové svetlo je ako postupný krok v určitom systéme. What system? We'll explain. Akého systému? But what I want to pick up Ale ja sa chcem teraz pozrieť na is the to, word successive. že tam hovorí následného, že to za sebou nasleduje, že tie kroky nasledujú po sebe. Step by step, Schritt für every Schritt. successive step. Krok po kroku, každý ďalší krok. So,
in its order. Má to svoje poradie. So we'll begin it 2 years, 1838. V 38. roku, tam začínajú tie 2 roky. Teraz máme 3, ako keby August the 1st, dátumy, 1. august, May 10th, 10. 1838. maj a 38. rok. Ale toto je Or sent May napísané 10th. 10. mája. From 1838 to May 10th, what has he done? A čo robil medzi tým 10. májom 44 a 40 a 38. rokom? Tam mal mnoho krokov. So he's got successive steps, On one after the išiel other, postupnými krokmi, ako píše, jeden po druhom. and each step does what? A ten každý krok robí čo? Confirms the past Potvrdzuje ten minulý and brings out new truth. a prináša nové pravdy. The question was, what does system mean? Otázka je, čo znamená In systém. favor of the system. Že to vlastne podporuje celý ten systém. Čo je to systém? Structure. Štruktúra, I want to say methodology. metodológia. Every successive step brings out new truth that confirms the methodology. Každý následovný krok potvrdzuje tú jeho metodológiu a prináša novú pravdu. Increases my conviction. A zvyšuje moje usvedčenie, píše, alebo presvedčenie. Next word is interesting. My conviction of its immutability. Moje presvedčenie o tom, že to je bezchybné, neomylné. Čo to znamená neomylné? I don't have a dictionary in front of me. Some people may have, but I'm going to give an approximation of what I would say immutable means. It means unmovable. Že sa s tým nedá pohnúť. Znamená to, že sa s tým nedá pohnúť. Okay, so we have unchanging over time. Nemeniace sa v čase. It's unmovable. It will never change. Je to nepohnuteľné, nezmení sa to. When taken as a whole. A berieme to ako celok. This work, Toto dielo, or indeed any other on the subject, aj každé iné na túto what does it tému, say? čo hovorí, Is free from error or imperfection, is not pretended. hovorí, že je to bez chyby, není potrebné to opravovať. So he says, On hovorí, there may be some human error in this work, že môžu tu byť nejaké ľudské chyby v tom diele, but ale he can prove through methodology skrze metodológiu vie ukázať, that his study can never be changed, ever. že toto jeho štúdium sa nikdy nemôže zmeniť. Nemôže byť zmenené. Okay, so I'm going to stop there. Tuto zastavím. So, in summary, what we've seen Aby som to zhrnul, to, čo sme videli, is that this document je, že tento dokument is not an 1841 document. nie je dokument 1841. This is connected to his prediction of the fall of the Ottoman Empire. Je to spojené s predpovedou pádu Osmanskej ríše. All the clergy knew it. Toto vedelo celé duchovenstvo. We know it Alebo poznali to. with respect to Revelation 9, Aj my to poznáme s ohľadom na zjavenie 9, but we didn't know it with respect to Daniel 11. ale nevedeli sme to s pohľadom na Now I want to ask the Daniela question. 11. Takže sa chcem teraz pýtať otázku. His explanation of Daniel 11 Jeho vysvetlenie Daniela 11, I'm going to now go to the last 13 verses. pôjdem do tých posledných 13 veršov. That begins in verse 32. Čiže to začína vo verši 32, Daniela 11, až po 45. Is his explanation of those verses Je jeho vysvetlenie týchto veršov immutable nepohnuteľné, or not? alebo nie? He says it is. On hovorí, že je. And if we say it's not, A ak my hovoríme, že we find ourselves nie je, in trouble prídeme do problému. because we say his words are immutable when it comes to Revelation 13, but not Daniel 11.
Denn wir sagen, Lebo my hovoríme, že jeho slova sú nepohnuteľné. Revelation 9. I keep saying 30. Revelation 9. Keď prídeme k zjaveniu 9, ale nie, keď hovoríme o Danielovi 11. So the church says, Takže cirkev throw hovorí, away Revelation 9. odhoďte zjavenie 9. Tut Offenbarung 9 rausschmeißen. What's our defense? Und was ist Aká je naša unsere obrana? Verteidigung? No, Nein. because you, the church, have no authority Denn du, Vy die ako Gemeinde, cirkev hat nemáte keine žiadnu Autorität, to fight autoritu against the first angel's message. bojovať proti posolstvu prvého And anjela not only the first angel, it's empowerment. Und nicht a nur der jeho erste Engel, zmocneniu. sondern sogar seine Bekräftigung. And if I were to say, Wenn ich das Ak so by som sagen mal kann, povedať, you can't blame the theologians, nemôžete man kann obviňovať die teologov, Theologen nicht anschuldigen. it's not their fault. Es To ist nie nicht je ich ihr chyba. Problem. What has our response been to that kind of a statement? Was aká bola war, naša die odpoveď na Antwort takéto, auf so ein takéto Problem? You've either vety? heard presentations or you've been in meetings when those arguments have been made. Man Boli war ste na entweder bei prezentáciách Seminaren oder, alebo ja, stretnutiach, kde boli bei takéto Campings, wo man argumenty. diese Argumente gehört hat. What would FFA's response be to this statement? Aká by bola Was odpoveď wäre FFA na FFAs takúto vetu? Antwort auf solche Aussagen You gewesen? can't blame the theologians of Adventism, it's not their fault. Du kannst Nemôžete die viniť Theologen teológov des adventizmu, nie je to ich beschuldigen, chyba. es ist nicht ihre Schuld. No, I'm saying they didn't know, it's not their fault. What would FFA's response be to that? Ja Was hovorím, wäre oni o denn tom die, nevedeli, nie je to ich Antwort chyba. von Čo by na to FFA povedala? They could have known. Mohli to vedieť, I'm going to say it's even stronger. Ich sage, es ist poviem noch to ešte wichtiger. silnejšie. They're critical, they accuse them, and they're saying you don't have any excuses because you rejected the foundations of Adventism. Sie sind sogar kritisch Kriticky und sagen, povedali, du hast nemáte keine žiadnu Entschuldigung, výhovorku, denn lebo du ste odmietli die základy adventizmu. Fundamente des Adventismus ablegen. They criminalize the church. Sie tun Ako die keby Gemeinde als kriminelle spravili darstellen. cirkev Theologians have kriminálnou. been to Protestant seminaries and all this language. Die Theologen, die Že teológovia auf den išli na protestantské protestantischen semináre a waren, diese ganze všetka táto Sprache. retorika. Now, those very guns that pointed to the church, Also Tieto nun diese zbranie, ktoré Waffen boli oder, mierené na cirkev, Pistolen, die auf die Gemeinde gerichtet waren, now they're being pointed to FFA jetzt teraz werden sie mieria auf na FFA, gerichtet. because they've done the same thing. Denn sie pretože haben das spravili tú Gleiche istú vec. getan. They took Sie haben the Zobrali empowerment of the first angel's die message zmocnenie Bekräftigung prvého des ersten aniela Engels genommen. and they said, what? Und a was povedali haben sie čo? gesagt? We don't believe that. Tomu Wir glauben neveríme, das We nicht. throw it away Wir Toto tun es dávame nabok, rausschmeißen, because they said, we know better than the first angel. denn sie sagen, wir lebo wissen es besser povedali, my als der vieme erste lepšie Engel. ako prvý That aniel. is double talk. Und das ist, To je dass man aus beiden Seiten seines Mundes spricht. Také Just like the church raz does. hovorenie Genau tak, wie raz die tak. Gemeinde es tut. The church claims it believes in Tak ako aj Adventist cirkev. heritage, Cirkev tvrdí, že verí v adventné dedičstvo, and yet they throw it all away. ale odhodili ho. We claimed we believe in Adventist heritage, My sme tvrdili, že veríme v adventné dedičstvo. Vergangenheit glauben. we say we claim to believe in the foundations of our faith, Wir My sagen, tvrdíme, dass že wir veríme v in základy die našej viery Fundamente des adventistischen Glaubens and we've done the same thing, a urobili sme tú wir istú genau das vec. Gleiche getan. thrown it away. Wir haben Odhodili es, sme to. weggeworfen. And we need to recognize Und wir Musíme müssen spoznať, erkennen, you're going to porozumieť, be so harsh upon the church Das- for their negligence, že ak wenn man budeme so, takí tvrdí na cirkev za to, že boli so nedbanliví, hart der Gemeinde gegenüber ist wegen ihrer Vernachlässigung, and say they don't have any excuses, a My povieme, sagen, že ja, oni keine nemajú žiadne Entschuldigung. výhovorky, then this movement has to answer what excuse we have. dann muss tak toto diese hnutie musí Bewegung potom auch odpovedať, sagen, akú my was für máme eine výhovorku. Entschuldigung haben wir denn? We've seen Wir haben Videli gesehen, sme, how easy it is to put all the pieces together. wie aké je veľmi einfach es jednoduché ist, diese poskladať tie ganzen, pucle dohromady. Puzzleteile zusammenzubringen. We can prove Wir können Môžeme beweisen, dokázať, that Josiah Litch's understanding of Daniel 11, the last 13 verses, že dass, porozumenie Josiah Litch, also Daniela von Daniel 11, 11 die letzten od 13 Josiáša Liča is the first
angel's message that was empowered in 1840. Je zmocnenie prvého posolstva v 1840. And we, for 30 years, have said it's rubbish. A my sme za 30 rokov to pokladali za odpad. The same thing that the church says about Revelation 9. Presne to isté sme robili, čo robí cirkev so zjavením When we 9. point a finger at them, we point 3 of them back to ourselves. Keď jeden prst sme ukázali na nich, 3 z nich ukázali na nás. So we'll make one point. Ich möchte noch einen Punkt To, machen. ešte jedna Which pointa. A very difficult statement, I think, to make. To je podľa mňa dosť taký zložitá vec pre mňa toto povedať. Matthew 23, Matúš 23, verse 15. 15. verš. Woe unto you, Wehe euch, Beda you vám, ihr conservatives, vy Konservativen, konzervatívci, you conservative movement, vy ihr konzervatívne konservative hnutie, Bewegung, for ye compass sea and land, dass ihr pretože Meer und Land zožierate durchzieht, domy vdôv, and make one convert. pretože obchádzate more i suchú And zem, when you have made him, aby ste učinili jedného novoverca, you make him twofold more the child of hell or the child of death than you are yourself. a keď sa ním niekto stane, činite z neho syna pekla 2 razy horšieho, ako ste sami. And this is what this movement has done. Toto spravil toto hnutie. das, was diese Bewegung getan hat. At the very time when we claimed to be the salvation tom of God's church. V tom istom čase, keď sme tvrdili, že sme spasením Božej cirkvi, We're in Jacob's time of trouble, sme v Jakobovom súžení and this is why we're in trouble. a preto máme súženie. It's evidence such as this, Dôkazy, ako sú tieto, which is now coming out ktoré prichádzajú, to show us aby nám ukázali, education, ED, kniha Výchova, 52, Seite 52. 52, paragraph 1. prvý odstavec. Jacob had cherished sins. Jakob mal ľúbené hriechy, ktoré mal rád. The FFA had cherished sins on this issue. My vieme, že FFA má tiež hriechy, ktoré mala rada. How do I know they cherished these sins? Ako viem, že majú tie hriechy radi? Sie diese Sünden Because gehegt it's the haben. very accusation that they level against the church. Pretože je to presne to obvinenie, ktoré dávajú na cirkev. The church Die Gemeinde cherished sins. hat die Sünden liebgewonnen und gehegt. They threw away Cirkev má Revelation milované 9. hriechy. Odhodili zjavenie 9. FFA had cherished sins, mala milované hriechy. and they threw away Daniel 11. Odhodili Daniela 11. It's direct equivalence. To je rovnaké. Gleiche. The question is about the first angel. Die Frage Otázka geht je o hier um prvom den ersten anjelovi. Engel. Miller is the first angel, je prvý anjel, as is Josiah Litch. So tak wie ako auch aj Josia Josiáš Litch. The empowerment of the first angel was Litch. The arrival of the first angel was Miller. Die Zmocnenie Bekräftigung des prvého ersten- anjela die Ankunft des ersten bol Engels war Miller, die zweite Litch Bekräftigung a war prvý Litch. anjel bol In our Miller. history, Myslím, in že unserer tak to povedal. Zeit, V našich dejinách the increase of knowledge Die rast Zunahme der poznania Erkenntnis was there. war bol da, tu, But during the empowerment, aber ale während počas der zmocnenia Bekräftigung our movement began to become derailed fing an, naše dass hnutie unsere začalo Bewegung entglied and lose its odchádzať iným direction. smerom a und fing strácať an, ihre smer. Richtung zu verlieren. Many people have paid the price for that. A mnohí Viele za to Menschen haben zaplatili den Preis cenu. dafür bezahlt Most of all, und die meisten Väčšina davon, those people who have followed FFA, diejenigen, z tých, die ktorí idú za FFA FFA, gefolgt sind, who have now fallen into the wicked world below. die ktorí jetzt padajú do toho abgefallen sind. temného Also diese böse sveta. Welt unter uns. Why is that world wicked? Und Prečo warum je ist ten diese svet Welt temný böse? alebo bezbožný? What world is that? Was für Aký je eine to Welt ist svet? das denn? It's a conservative world, Es Je ist to eine konzervatívny konservative Welt. svet Protestant American evangelical world. Die protestantskej protestantische Ameriky a Welt, evangelikálov. eine evangelikalische Welt. And the rest of us, Und A der Rest von ostatok z uns, nás we are left sme wir sind zostali jetzt damit with the demand that God makes of us.
wir s müssen tou jetzt damit požiadavkou, ktorú umgehen, Boh na was nás má. Gott von uns möchte. We need to go back and put away our cherished sins Musíme sa vrátiť a odložiť tie milované hriechy and understand the mistakes that we've made. a porozumieť chybám, ktoré sme spravili. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti. We ask and pray for forgiveness. Prosíme ťa za odpustenie. May each of us see our own criminality. Nech každý z nás vidí tú svoju May zločinnosť. each of us see how we have cherished evil, Nech každý z nás vidí, že sme mali radi zlo. the sins of our fathers, Hriechy našich otcov, just like the church has. tak ako aj cirkev. They rejected revelation, we rejected Daniel. Oni odmietli zjavenie, my sme odmietli Daniela. We who claim to be the light of the world, My, ktorí tvrdíme, že sme svetlom sveta, we who you showed off to people Wir, die du anderen tí, ktorých vorgezeigt hast. si and said, look at my servant, Und du gesagt hast, ukázal schau pred meinen ľuďmi, Diener pozrite na an, mojich how služobníkov perfect he is. wie a perfekt ist er doch. akí sú We dokonalí. realize our perfection was a facade, Wir My si realisieren, uvedomujeme, dass že to unsere bola iba Perfektion eine fasada, Fassade war, which is now broken. welche ktorá je nun teraz gebrochen rozbitá. ist. May each of us repent Möge Nech ein každý z jeder nás von činí uns pokanie. Buße tun, individually and as a movement. Osobne a ako individuell und als hnutie. Bewegung. May each of us be sincere in that work. Möge ein Nech jeder sme v ernst und tomto gründlich diele in diesem úprimní. Werk sein. Help us to understand what you have to teach us. Pomôž nám porozumieť tomu, čo nás máš naučiť. Was du uns lehren möchtest. In Jesus' name. In Mene Jesu Namen. Ježiša. Amen. Amen. Amen.